मुझे अभी चाहिए, मैं ऐसे बॉल मार रहा हूं, मेरा बॉल मुझे फौरन सुभान अल्लाह के साथ वापस कर दीजिए। खुददार आदमी हैं आप। शेर समझ में आए वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए हाय हाय कीजिए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। असहाबे पैगंबर के वाकयात क्या है, ये उलमा, ये मुकर्रिरीन, ये शोरा जो आते हैं तो दर्जनों किताब, सैकड़ों किताब का मुताला करके आते हैं, तब उसका खुलासा आधा घंटे में आपके पास पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आसानी के साथ आया और जो चाहा शेख चिल्ली की कहानी सुनाए और चले गए। तब हमारी पब्लिक कहती है, एक शेर बड़ा मशहूर हुआ कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी। आप वो शेर सुनिए, दरे रसूल दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आपके बेहद अजीज मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामाईन को नवाजे। आपकी मादरी जबान तक वो इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। आपका बेहतरीन इलाज कैसे हो सकता है, ये सलीका मौलाना अजीजुर रहमान साहब के पास है। इन मिसरों के साथ हजरत को आपके हवाले कर रहा हूं कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, बोलिए सुभान अल्लाह। संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। যেটা গুনাহ হবে ওখান চিজত লোকলা চিল্লাবে আর নেকির বাতত লোকলা চিল্লাবে না। আর একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে আমাদের শেষ নবী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে আল্লাহর অগণন রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাই আল্লাহুম্মা বারিক আলাই। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, কটা কথা আপনাদের সামনে আলোচনা করি। একজন লোক, একজন যুবক বিবাহ করেছে। বিবাহ করার পর সেই লোকটার তিনখানা পর পর বেটা হয়েছে। কটা বেটা? बेटा बुझा पाचन ना, लड़का होया तीनटा लड़का, लड़का तीनटा जे होया कोई प्रोग्राम नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं। तो यही जखन बिहा करे, विवाह करे, शादी करे, ओखना जेटा बासर घर होचे पहला जेदिना स्वामी और स्त्रीर जेदिना बासर घर होचे ओई दिना ओरा दुइजन को होचे घरत ढुकनु आज कोई शालाक ढुकबानी दुम। अब वह लड़काटा कहे तोर जो बाप आसे तोर माँ आसे तहन ढुकबा दूँ। लड़कीटा कहे ठीक है तोर बाप जो आसे तोर माँ आसे ओहकट नहीं ढुकबा दूँ। हाँ ठीक है, दरवाजा लगाए दो। दरवाजा लगाई दिले। दरवाजा लगाई दिबार बाद 1-2 घंटा हुआ। अब लड़कार माँ बाप कहे चल दी लड़काटा केन छे बहुटा केन छे देखे ओसु। तो एरा दुईजन जाए दरवाजा खटखटाचे, एरा वादा करे लिया दोनों जने, एरा दुईजने वादा करे निয়েছে। एरा दुजन बोलছে যে যে হবে হোক दरवाजा नहीं खोलो। लड़कार बाप को जे रे बेटा अब्दुल रहीम ए खोल रे बेटा दरवाजा रे, मगर वादा जे करिया एरा बीबी यार सौहार है, अब खुलबे नहीं दरवाजा। तो मायूस होए है ना, घूरे चले गेल, घूमे चले गेल। अब फिर 1 घंटा बाद लड़कीर बाप और लड़कीर माँ ओसिया चलते देखे ओसु केन छे दामाद तो केन छे मोर बेटीटा है ना। देखो गे दरवाजा जा बोलछे माँ मागो ओ आमार दामाद ओ आमार जामाई एकटू दरवाजा खुलो तो बाबा, आमी तोमार शशुर बाबा, आमी तोमार शशुर बाबा, आमार साथे तोमार शाশুড়ি माँ एकटू खुल ना रे बाबा दरवाजाटा। माँ अब्बा डाक दीछे मेटा सुनছে আমার মা
আমার আব্বা এসেছে, এখন কিন্তু ওয়াদা করেছে দরজা খুলবো না। স্বামীও বলেছে খুলবো না, স্ত্রী বলেছে খুলবো না। এবার মা আর আব্বা এসেছে, এই মেয়েটার কিন্তু আর দিলটা থামে না। ওয়াদা করেছি ঠিক রে, কিন্তু আমার আব্বা যে এসেছে, আমার মা যে এসেছে, কেমন করে এখান থেকে ফিরে চলে যাবে। আমার সাথে দেখা করতে এসেছে, চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে পড়েছে। স্বামীকে বলছে, স্বামী যান, ওগো আমার শৌহর, আপনি কিন্তু ওয়াদা করেছেন, আমি ওয়াদা করেছি, তোমার আব্বা তোমার মাকে ফিরিয়ে দিয়েছো, আমি আমার আব্বা আমি আমার মাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে দরওয়াজাটা খুলে দিয়েছে। একবার বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বেটা তার মায়ের জন্য, তার বাপের জন্য দরজা খুলতে পারলো না, কিন্তু মেয়ে থামতে পারলো না। বাপের জন্য মেয়ে আর মায়ের জন্য দরজাটা খুলে দিল। স্বামী যা করবে करवे, যা হয় হয় দেখা যাবে। जी बेटी की मोहब्बत देखिए, ये बेटी की मोहब्बत दिखा रहे हैं आपको। सोचिए मकाम बेटी की कि बेटी दरवाजा खोला और माँ को और अब्बा को अंदर कर लिया। बातचीत होने के बाद अम्मा और माँ उन दोनों के लिए दुआएं की और फिर निकल के चले गए। 3 बच्चा हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं। 3 बच्चा हुआ, कोई आकीका नहीं। 3 बच्चा हुआ, कोई प्रोग्राम कुछ नहीं। अब 4 नंबर में उनकी एक लड़की होती है। जब लड़की होती है तो 7 दिन के दिन आकीका भी देते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने के बाद अब सब आदमी को खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बीबी और बीबीटा कह जाला, अच्छा तुम्हें एक बात पूछू। बोले की बोलबो की बोल। कुछ बात एटा छे, 3टा बेटा होल, हाँ बेटाला तो फिर ओनंग एकदम देखबार काबिल। तो कोई प्रोग्राम नहीं करलो, कोई अनुष्ठान नहीं करलो। और फिर जब लड़की होल तो फिर 7 दिन दिन आकीका दिलो, लोकलाक खिलालो, फिर वो लाख लाख टका खर्चा करलो। बाबा तोर की फिर मकसद छेडा तो सुनबो। फिर जे दिन तू यार मुई वादा करिए नो, वादा करिए नो, दरवाजा नहीं खोलूंगा। कोई भी आ जाए, मेरा बाप आया, मेरी माँ आई, हम जो है आवाज भी सुने लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं अब्बा और माँ को मायूस के साथ जो है वापस कर दिया। लेकिन जब तेरी अब्बा आया और माँ आई, उस वक्त रो रही थी और दरवाजा खोल दिया। मैं कुछ नहीं बोला। आज मैं वही समझ रहा हूं, आज मैं वही समझ रहा हूं, यही बेटी जब इसकी मैं शादी दे दूंगा, जब हम उनके घर में जाएंगे, यही बेटी मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे तू दरवाजा खोली थी, वैसे मेरी भी बेटी मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे। इसलिए इनके लिए मैं प्रोग्राम बनाया और बेटों के लिए मैं प्रोग्राम नहीं बनाया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था ना जी, ओ भैया पैदा करे थे ना। तो पैदा करने के बाद अल्लाह अगर यूं चाहता कि मर्द को दे करके दुनिया को आबाद कर दें, चलता? आबाद होता दुनिया? दुनिया आबाद होई तो ना, दुनिया आबाद नहीं होता। मगर अल्लाह ताला दुनिया को आबाद करने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ने फिर हजरत आदम तने पैदा काकोले माँ हवा। अब दुनिया चलावार तने अब मर्दों दरकार, अब औरतों दरकार। तो अल्लाह ताला मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन যখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবুয়তি দিলেন, নবুয়তি পেলেন। এই নবুয়তি পাওয়ার পর ইসলাম
আসতে লাগলো। লোকেরা গায়ের মুসলিম ঘরের সন্তানেরা এর ইসলাম কবুল করতে লাগলো। ইসলাম কবুল করতে 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 দাহিয়া কালবি যখন ইসলাম কবুল করলেন, একদিন আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গে আল্লাহর নবীর সামনে গিয়ে নয়ন ঝরে, চোখ দিয়ে পানি বইহে, গাল দিয়ে পানি বইহে কেঁদে চলে যাচ্ছেন। দাহিয়া কালবিকে আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, দাহিয়া কালবি বলবি না বাবা কেন কাঁদছো তুমি রে? তুমি তো ইসলাম কবুল করেছো বাবা, তুমি তো জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেছো, তুমি তো জান্নাতের কাজ করেছো, তুমি কেন কাঁদছো রে বাবা? বলবা না। আল্লাহর কসম বলছি বন্ধুরে, এ আমার মায়েরা, আমার ভাইরা, আল্লাহর নবীকে হযরত দাহিয়া কালবি বলছেন, আল্লাহর নবী গো, এই কথা কি আপনি বলবেন না? এই কথা কি আপনি জানাবেন না? আমি যে ইসলাম কবুল করেছি, তবে আমার গুনাহটা আল্লাহ ক্ষমা করেছে কিনা, আমার পাপ আল্লাহ মাফ করেছে কিনা? নবী গো, এই কথা কি আপনি বলবেন না? দাহিয়া কালবিকে বললেন, ওরে দাহিয়া কালবি শোনে না, যখন তুমি ইসলাম কবুল করেছো, ইসলাম কবুল করেছো, ওই সময়তেই তোমার গুনাহকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে, ওই সময়তে তোমার গুনাহকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে। দাহিয়া কালবি বলছেন, আল্লাহর নবী গো, তবে একটা গুনাহ মনে হয় আল্লাহ আমার ক্ষমা করবে না, আল্লাহ আমাকে মাফ করবে না। বলে সেটা কি? দাহিয়া কালবি বললেন, আমার স্ত্রী যখন গর্ভবতী ছিল, পেটে বাচ্চা, আল্লাহু আকবার, পেটে বাচ্চা, ওই সময় আমি হিন্দু ছিলাম, আমি গায়ের মুসলিম ছিলাম। আমার স্বামী আমার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে দিয়ে আমি বাইরে চলে গিয়েছিলাম, সফরে চলে গিয়েছিলাম। সফরে যখন যাই, আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, ও আমার স্ত্রী রে, যেটা তোর পেটে সন্তান হবে, এই সন্তানটা যদি মেয়ে হয়, ওকে জিন্দায় মাটির ভিতরে ভরে দিও, আর না হলে টুটিটা চিপে মেরে দিও রে আমার স্ত্রী। বিবি কি বলছে? মই শপথ গেনু, তোর পেটত বাচ্চা রহিল, বাচ্চাটা যদি আগার লড়কি হয়, তো লড়কি হলে তুই টুটিটা চিপে মেরে দিস, ওকে জিন্দা রাখিস না রে মোর বিবি। আল্লাহু আকবার। জি, টুটিটা চিপে মেরে দিব, মারে দিস, ওয়াক জরুরত নেই মোর লড়কির। কেন? আল্লাহ বলছে, ওয়াইদা বুশরা আহাদুহুম বিল উনসা যাল্লা ওয়াজহুহু মুসওয়াদ্দান ওয়া হুয়া কাদিম। ওই জামানায় যখন কোন ঘরে মেয়ে হতো, মেয়ে হলে রে যুবকের দল মুখটাকে ভারী করে নিত, মুখটাকে কালো করে নিত। এখনকার জামানায় যেভাবে মেয়ে হলে ওই মেয়েওয়ালার মুখটা কালো হয়ে যায়, মেয়ে হলে মুখটা ভালো থাকে না, মেয়ে হলে মনটা ভালো থাকে না। ওই জামানায় মেয়ে হলে তারও মনটা খারাপ হয়ে যেত, আর মেয়েটাকে সঙ্গে সঙ্গে নুটিটা চিপে মেরে ফেলে দিত। বলবেন না নাউজুবিল্লাহ? আল্লাহু আকবার। তো দাহিয়া কালবি বলছে, ও আমার স্ত্রী, ছেলে যদি হয় রাখবা, মেয়ে হলে মেরে দিও। অনেক দিন পরে দাহিয়া কালবি বাড়িতে আসলো। বাড়িতে আসার পর ও তখন বলছে, স্ত্রী, ওই মোর বিবি, তোর যে পেটত বাচ্চাটা ছিল, বাচ্চাটা কি হয় বলতো? লড়কিটা ছুপায় রাখিয়া, লড়কিটা ছুপায় রাখিয়া। শর্মে শর্মে বলছিনি, ডরে ডরে বলছিনি। আপ কোচে দেখো, তোমাকে যদি বাতটা বলো তো তোমরা গোসা চলে আসবেন। হ্যাঁ, তোর বাতটা মই নি মানু, মোর যে বাচ্চাটা হইল, ওই বাচ্চাটা লড়কা হয়নি, বাচ্চাটা মোর লড়কি হইল। আর লড়কিটা ও হো দেখবার কাবিল দে মোর স্বামী, দেখবার কাবিল। আর ওর নাম মই রাখে দিই উম্মে জমিলা। আল্লাহু আকবার। अब उम्मे जमीला देखो तुई लड़कीटा, लड़कीटा जब अनवा धोरिया, अल्लाहु अकबर, दूर से बोलছে, अब्बा अब्बा अब्बा। बहुत दिन से मैं बोलছি मोर बा कहाँ, मोर बा कहाँ, मोर अब्बा कहाँ। तो देखবার তারে মোর দিলটা তড়পিছে, আব্বা তুই ওসে গিস আব্বা। আব্বা দেখে তবু তার মনটা ভরেনি, মনটা আরো ওর একদম পানসিয়া পানসিয়া হয়ে গেল, রাগ উঠে গেল আরো। লড়কিটা कैसे কি করাল যায় রে বা, कैसे কি করাল যায়? ওটা রাত তো রহিল,
তার বাদের দিনা কইছে ওই মোর বিবি লড়কিটা তুই बढ़िया করে সাজাই কুজাই দে এর নানির ঘর ले जा চুমি ঘুমবা ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার লড়কিটাকে সকালবেলা সাজিয়ে কুজিয়ে নানির বাড়ির বাহানায় মেয়েটাকে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো যেতে 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 জঙ্গলের ভেতরে পৌঁছলো বিরাট একটা কূপ খুদানো ছিল বিরাট একটা গর্ত ছিল রে বন্ধ কুয়া ছিল কুয়াটা দেখলে কেতেখান কুয়া আছে বাপ দাহিয়া কলবি কুয়াটা দেখছে বহুত এটা খাচ্ছে বহুত খান এটার গর্ত ছে ওই বাপ বলছে ওর বেটিটাক বেটি রে এই গর্তটা দিয়ে খাদ্যাত পানি ছে না নিচে দেখতো বেটি পানি পিবা হবে আল্লাহু আকবার বেটিটা যেন দেখবা গয়া পানি